नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर 25 तारीख मंगलवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउं जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे। आजिर प्रथम खबर श्रीराम मंदिर शिखर रे पताका उड़ाइबे आज प्रधानमंत्री। नवेम्बर 25 मंगलवार अर्थात आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर रे हेबाकु जाउची ध्वजारोहण समारोह। एथिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामिल रहिबे। प्रधानमंत्री मंदिर शिखर रे पताका उड़ाइबे। एथिलागि मंदिर परिसर तथा समग्र सहर रे प्रस्तुति वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण रही। साधु और सन्त समाज रे मध्य ऐतिहासिक अवसर को नहीं विशेष आग्रह देखा मिली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ध्वजारोहण उत्सव कोटी कोटी राम भक्तों लगी गर्वर मुहूर्त बोली संत माने दर्शाई। परवर्ती खबर बंगोपसागर माड़ी आसुची बात्या। बंगोपसागर बात्या हेबा नहीं धीरे धीरे चित्र स्पष्ट हेबारे लागिछि। चलित मासरे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे भारतीय पाणीपाग विभाग पुणी बात्या आकलन करने पर भय बढ़ी। तेबे ओडिशा उपरे बात्यार प्रभाव नहीं आकलन चलथिबा बेले एथिजोगु राज्य रे प्रबल वर्षा पवन हेबो बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। आईएमडी सूचना अनुसार मलका स्टेट और संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होई रविवार एक स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होइछि। आरपारी रे किंबदंती अभिनेता धर्मेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंबदंती अभिनेता धर्मेंद्र वियोग रे गभीर शोक प्रकाश करिसंती। प्रधानमंत्री मोदी लिखिसंती जे धर्मेंद्र वियोग भारतीय सिनेमा रे एक जुगर अंत जहाँ तांको अभिनय व्यक्तित्व एवं सरलता द्वारा अमर हो जाइतिला। प्रधानमंत्री कहिसंती जे धर्मेंद्र केवल जने अभिनेता नथिले बरं तांको प्रशंसकक हृदय रे स्पंदन थिले। एथिसह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य कहिसंती अभिनेता एवं पूर्वतन सांसद धर्मेंद्र जी को देहांत भारतीय सिनेमा पाई एक बड़ क्षति अटे। तांकर दशंधि धरी चलिथिबा चमत्कार कैरियर रे से अनेक स्मरणीय अभिनय प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर आज राज्य में आरंभ हो धान किणा। राज्य में आरंभ हो धान किणा। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष धान किणा टार्गेट अधिक रखिछंती राज्य सरकार। चाषी मंडी गुड़िक एथर स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। चाषी मंडी गुड़िक खाद्य पानीय शौचालय भली सब व्यवस्था करा जायछि। ठीक समय गाड़ी पहुंचाइबा पई मिल मालिक मानकु कड़ा निर्देश दिया जायछि। धान किणा उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबाको अधिकारी मानकु निर्देश दिया जायछि। कटनी छटनी उपरे राज्य सरकार तीक्ष्ण नजर रखिछंती। चाषी और मिलनक भितर सलासुतरा होई कटनी छटनी जदि करिवे ताहा राज्य सरकार कर्तृत्वाधीन नुहे। परवर्ती खबर दिल्ली रे हेबो बड़ परिवर्तन। दिल्ली सरकार राजधानी प्रशासनिक ढांचारे एक बड़ परिवर्तन योजना करुछंती। जनसाधारणक पई सरकारी सेवार द्रुत एवं सहज प्रवेश प्रदान करिबा पई राजस्व जिला सीमा पुनर्गठन करा जिवो। वर्तमान 11 जिला को एबे 13 जिला द्वारा बदला जिवो जेतेबेले उप विभाग संख्या 33 रु 39 को वृद्धि पाइबो। दिल्ली सरकार जातीय राजधानी दिल्ली रे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुगम द्रुत एवं जनसाधारणक पई अनुकूल करिबा पई एक बड़ पदक्षेप नेउछंती। एई पदक्षेप अधीन राजस्व जिलार सीमा परिवर्तन करा जिवो। विद्यमान 11 जिला को बदलाई 13 करा जिवो। परवर्ती खबर हसीना को छाड़िबनी भारत। बांग्लादेश पुणी थरे शेख हसीना को भारत फेराइबाकू दाबी करिछि। बांग्लादेश मध्यवर्ती कालीन सरकार भारतीय वैदेशिक मंत्रालय को एक सरकारी चिठी लिखि शेख हसीना को प्रत्यारोपण पई अनुरोध करिछि। तथापि भारत पक्षरु पर्यंत कौन प्रतिक्रिया आसीपारी नाही। बांग्लादेश मध्यवर्ती कालीन सरकार वैदेशिक व्यापार परामर्शदाता कहते प्रत्यारोपण वारेंट शुक्रवार नवेम्बर 21 तारीख में भारत को पठा जाइछि। परवर्ती खबर शपथ नेले सुप्रीमकोर्ट नुआ प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत। शपथ नेले सुप्रीमकोर्ट नुआ प्रधान विचारपति। देशर 53तम सीजेआई भाव में शपथ नहीं जस्टिस सूर्यकांत। शपथ पाठ कराई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2027 फेब्रुआरी 9 पर्यंत सीजेआई रहिबे जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति भवन में अनुष्ठित शपथ ग्रहण समारोह एथर थिला संपूर्ण भिन्न। उत्सव में 6टी देशर प्रधान विचारपति जज एवं सेमानक परिवार सदस्य सामिल रही। परवर्ती खबर लोकों सेवक ही काम करने को राजस्व मंत्री कड़ा निर्देश। लोकमानक सेवक ही काम करने राजस्व मंत्री कड़ा चेतावनी देइछंती। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में मंत्री सुरेश पुजारी कड़ा तागिद। जिला स्तर में समाधान हेबा भली अभियोग को नहीं उद्वेग। जिला स्तर में समाधान हेबा भली अभियोग को नहीं उद्वेग। दूर दूरांतरु आसितिबा लोकों को बसिबाकू चौकी दियो, पीबा पई पानी दियो। धैर्यर सह तांको अभियोग शुण निर्दिष्ट समय काम सार। पूर्वर कार्यानुष्ठान होइछि, नियम रे न रहिले कार्यानुष्ठान हेबो। परवर्ती खबर माओ दमन ऑपरेशन बंद करने मुख्यमंत्री को निवेदन कला माओ नेता अनंत। माओ नेता अनंत जारी कला शांति वार्तार प्रेस रिलीज। माओ दमन ऑपरेशन बंद करने निवेदन कला अनंत।
ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଓ ନେତାର ନିବେଦନ। ଏ ବର୍ଷ PLGA ସପ୍ତାହ ପାଳିବନି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରିବ ସଂଗଠନ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ 15 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ମାଗିଛି ମାଓ ସଂଗଠନ। 2026 ପୂର୍ବରୁ ମାଓ ସଂଗଠନର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ। ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମାଓ ସଂଗଠନ ପ୍ରବକ୍ତା ଅନନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ, ଭାରତ ଫେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କାନାଡା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାର୍କ କାର୍ନି, ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନେ ତାକାଇଚି, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମଫୋସା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କାୟ ଷ୍ଟାରମର, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍, ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରାଶୟୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର। 201 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେଲା ଭାରତ। ଗୁଆହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନର ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ଅପସାରଣ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 26 ରନ୍ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 489 ରନ୍ର ଜବାବରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 201 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତଠାରୁ 288 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26 ରନ୍ କରି ଟିମ୍ 314 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲିଉଡର ହିମ୍ୟାନ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଘରେ କିଛି ଦିନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଲୋକ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବାବରି ମସଜିଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବାବରି ମସଜିଦ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବିର। ତାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୋଡ ନେଇଛି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡାଙ୍ଗରେ ବାବରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୋକ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ବଲିଉଡ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଲା OTT 2025 ଆବେଦନ ଅବଧି। OTT 2025 ଆବେଦନ ଅବଧି ଆସନ୍ତା 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଅବଧି ବଢାଇବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି। BSE ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ OTT ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାରେ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ନଭେମ୍ବର 27, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ OTT ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖକୁ 27/11/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଘର ଟାର୍ଗେଟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କର ପକ୍କା ଘର ଟାର୍ଗେଟ। ଏନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। 1,88,263 ପକ୍କା ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକ୍କା ଘର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହେବା ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2,25,000 ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, 4 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ DIG CISFଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ, CISF, ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ୱିଙ୍ଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 25 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ
କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ମନା, ଜାରି ହେଲା କଟକଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନର ଅନିୟମିତ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭିଡ଼ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣିକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣିକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବା ଏବଂ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ନିବେଶ ମିଳିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲିଡରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 1400ରୁ ଅଧିକ ମିନେରାଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୋମାଇଟ୍, କୋଇଲା, କପର, ଲୁହା, ସୁନା, लिथियम आदि उच्च रही। परवर्ती खबर सनातन धर्मर प्रचार करिवे बिहार सरकार। बिहार सरकार करिवे सनातन धर्मर प्रचार। सनातन धर्मर प्रचार प्रसार पई बिहार सरकार राज्यर समस्त जिले में संयोजक को मनोनीत करने निष्पत्ति नहीं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषदर सभापति रणबीर नंदन कहते जे मोट 38 जन संयोजक को मनोनीत कर संयोजक मैंने निज निज अंचल 2499 पंजीकृत मंदिर और मठर महंत समन्वय रक्षा करी काम करिवे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री 15तम पाली अभियोग शुणाणी। मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम 15तम पाली केन्दुझर सीधासलख आसी भुवनेश्वर यूनिट 2 ठारे अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकंकर अभियोग शुणिछंती। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल 8 जन वरिष्ठ मंत्री मध्य उपस्थित रही लोकंक अभियोग शुणिछंती। मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी माध्यम साधारण लोकटीए तार समस्या अभियोग को सीधासलख सरकार और प्रशासन को निकट में पहुंचाई पारुछि। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ माध्यम गत 14टी पाली सुधा ग्रहण करा 12,950 अभियोग मध्यरु 12,361 अभियोगर समाधान करा जायछि, जहां शतकड़ा 96% अटे। परवर्ती खबर राजधानी राजरास्तार अंगनवाड़ी कर्मी विक्षोभ 11 दफा दाबी। गर्जिले अंगनवाड़ी कर्मी राजधानी लोयर पीएमजी अंगनवाड़ी कर्मी विक्षोभ राजरास्ता को ओह्लाई शह कर्मी विक्षोभ करिसंती। 11 दफा दाबी पूरण रण हुंकार देइछंती अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका मानकु सरकारी मान्यता प्रदान मासिक दरमा सर्वनिम्न 18,000 और सहायिका मानकु 9,000 टंका प्रदान करिबा दाबी होइछि। अवसरकालीन सहायता राशि 10 लाख और 5 लाख टंका प्रदान सहित मासिक पेंशन 5,000 और 3,000 टंका प्रदान पई दाबी करा जायछि। परवर्ती खबर संबलपुर आसिबे 4 महाबल। बदलिब संबलपुर चिड़ियाखानार चित्र निर्माण हेब 3टी ग्लास व्यू एनक्लोजर। संबलपुर चिड़ियाखाना एथिपाई भित्तिप्रस्तर स्थापन होइछि। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पंचायत राज मंत्री रविनारायण नायक 3टी एनक्लोजर पई भित्ति देइछंती। गोटे एनक्लोजर 4 महाबल बाघंकु रखाजिबो। एथिरे 2टी माई और 2टी अंडरा बाघ रहिबे। सेहिपरि 2 प्रजाति कुंभीर, घड़ियाल और मगर पई 2टी भिन्न एनक्लोजर निर्माण कराजिबो। बाघंक पई 1500 वर्गमीटर एनक्लोजर निर्माण हेबो। परवर्ती खबर दिल्ली रे विषाक्त वायु प्रवाहित होउछि 400 पार कला AQI। लगातार दिल्लीर प्रदूषण स्तर बढ़िबारे लागिछि, फଳରେ वायुर गुणवत्ता गंभीर स्तर रे पहुंचिछि। किछि क्षेत्र रे एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार କରିछि, जहा दिल्लीवासी को स्वास्थ्य पई हानिकारक होइछि। वायुर गतिविधि को दृष्टि रखी आसंता काली जाए दूषित प्रदूषण आश्वस्ति मिलिब नाही। शीतकालीन कुहुड़ी लगी रही दिल्लीर वायु गुणवत्ता गुरुतर रही। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान राफेल खसाइबा दाबी को खंडन कला फ्रांस नौसेना। ऑपरेशन सिंदूर समय राफेल युद्ध विमान खसाइबा दाबी को नहीं पाकिस्तान पुणी लज्जार सम्मुखीन होइछि। एथर फ्रांस नौसेना पाकिस्तानी गणमाध्यम दाबी को संपूर्ण प्रत्याख्यान करिछि। फ्रांस नौसेना एने आनुष्ठानिक विवृत्ति जारी करी ऑपरेशन सिंदूर समय राफेल युद्ध विमान खसाइबा दाबी डाहा मिछ काल्पनिक बोली कहिछि। फ्रांस नौसेनार वरिष्ठ कमांडर कहते राफेल सामान्य क्षति पहुंचाइबाकु मध्य पाकिस्तान समर्थ होई नाही। परवर्ती खबर अशांत हेलानी अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप को विरोध में आसिबो महाभियोग। वाशिंगटन रे शनिवार हजार हजार प्रदर्शनकारी रास्ता को ओह्लाइथिले। सरकार हटाओ नारे से विरोध प्रदर्शन करथिले। रिमूवाल कोआलिशन द्वारा यह आंदोलन आरंभ करिछि। केवल साधारण जनता नुहे एथिरे टोक्सा सांसद, ऑलग्रीन पूर्वतन पुलिस अधिकारी माइकेल फैनन भली व्यक्तिविशेष सामिल रही। या छड़ा अनेक गायक एथिरे जोग देइथिले। परवर्ती खबर अरुणाचल प्रदेश चीन अंश बोली कही संघाई एयरपोर्ट रे भारतीय महिला को निर्यातना। अरुणाचल प्रदेश भारतर नुहे चीन अंश बोली कही भारतीय महिला को अपमानित कले चीन इमिग्रेशन ऑफिसर। यात्रा समय रहणी रे चीन ऑफिसर माने तांको भारतीय पासपोर्ट को ग्रहण करि नथिले।
ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ତାଙ୍କୁ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା।